तरफ से आज आपको एक खुफिया और बड़ी अहम स्टोरी आपको सुनाने जा रहे हैं। ये सुन के आप खुद ही इंसाफ करेंगे कि हमारे मुल्क में हुक्मरान, जिसको कहा जा सकता है कि चोर और चौकीदार, ये दोनों ही आपस में मिले हुए हैं। इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको इब्तिदा में सुना दूं कि पाकिस्तान से डॉलर लूट कर बैरून मुल्क कौन ले गया, भारतीय तैयारी की इमरजेंसी लैंडिंग, कौन कौन पाकिस्तान को लूट रहा है, चोर और चौकीदार सब एक है। ये सेनेट की कैमा कमेटी में इंकशाफ हुआ है। ये थोड़ा स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि हमारा मीडिया जो है वो उससे तो आप कोई तवक्को नहीं रखेंगे कि वो आपको कोई खैर की खबर सुनाएगा, क्योंकि जिसकी जेब में नोट चले जाए, जिसकी जेब गर्म कर दी जाए, तो उसे तो जरूरत नहीं होती कि वो हक़ाइक़ कौम को बताए। कुछ हक़ाइक़ ऐसे होते हैं जो हम तक पहुंचते हैं। तो आपको याद होगा, भारतीय तैयारी की कहानी हम आपको सुना रहे हैं। आपको याद होगा कि अगस्त में, ये पिछले कुछ महीने पहले अगस्त में खबरें वायरल हुई थी सोशल नेटवर्क पे भी और पूरी कुछ मीडिया में भी, कि भारत के तैयारी की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और फिर यके बाद दीगरे 5 तैयारे लैंडिंग हुए थे और फिर टेक ऑफ हो गए। इनमें क्या था, कौन था, मामला जो कि है वो दबा दिया गया था। तहलका न्यूज़ आज आपको ये एक कहानी सुना रहा है। सिर्फ एक तैयारी की मैं आपको कहानी बताता हूँ। 15 अगस्त 2022 को हैदराबाद भारत से एक चार्टर्ड तैयारा उड़ता है और कराची एयरपोर्ट पर लैंड करता है, जिसको पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग की खबर में बताया जाता है, जबकि वो एक नॉर्मल और शेड्यूल लैंडिंग थी। इस तैयारे में उस वक्त के मुशीर खजाना मुबैना तौर पर, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मुफ्ती इस्माइल, उसका भाई, उसकी बेगम समेत 12 अफराद जो है वो सवार हो गए और उनके साथ 10 बड़े बैग, जबकि 4 ट्राली बैग भी तैयारे में रखे गए और एयरपोर्ट हकाम ने वो तमाम बैग बगैर स्कैनिंग के गुजरने दिए। तैयारे ने उड़ान भरी और दुबई चला गया। ये खबर बहुत से लोग हकायक समेत जानते थे, मगर शरीक जुर्म ना होते तो मुखबिरी करते। मगर कुछ दूसरे लोगों को मालूम हुई तो ये बात सेनेट में पहुंच गई। सेनेट की कैमा कमेटी ने उसका नोटिस लिया और एएसएफ और डीजी को बुलाया गया और पूछा गया, तो उसने तस्दीक की कि हाँ ये दुरुस्त है, भारत से तैयारा आया था और वजीर खजाना जो के उस वक्त थे, उनके 12 अफराद समेत 14 बैग लेकर दुबई गया था। यकीनी तौर पर इस बैग में मनी लॉन्ड्रिंग किए जाने वाले डॉलर थे, जिनमें से बहुत से अफराद का हिस्सा था। क्योंकि इतनी बड़ी बात को भारत से तैयारा आया और चला गया मामूल नहीं छुपाई जा सकती थी, लिहाजा सब ने अपना अपना हिस्सा जो है वो वसूल किया। अब बहुत सी बातें खुलेंगी, बहुत सी बातें जो है वो मंजर आम पर आएंगी, क्योंकि हमारे हाजी साहब ने जो कुछ भी किया, अब ये कहानियां ऐसा सामने आना शुरू हो गई हैं। इससे कबल मुफ्ता ने कभी चार्टर्ड तैयारा इस्तेमाल नहीं किया और जब भी दुबई गया कमर्शियल फ्लाइट से गया। मजीद ये कि अगर सिर्फ दुबई जाना ही था तो कराची में से एक रोज में 18 फ्लाइट दुबई जाती हैं, वो किसी पर भी जा सकता था। खास तौर पे भारत से तैयारा मंगवाया गया और फिर यहाँ से डॉलर फिर लेकर दुबई पहुंचाए गए। अगर इसमें सिर्फ पाकिस्तान की बड़ी खानदान जो है वो शामिल होता तो डॉलर बरतानिया चले जाते थे। इसमें से उस खानदान ने के साथ जरदारी खानदान भी है, क्योंकि उसके भी दुबई में असासे हैं, मगर इन सब के साथ वो लोग भी शामिल हैं जिनको सब पता होता है। और हाँ, आपको मालूम ही होगा कि यहाँ लंदन में मकीम हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान खानदान के तीसरे पार्टनर की भी जायदाद, असासे और बच्चे दुबई में हैं। ऐसा लूटा जा रहा है मेरा वतन। ऐसे ही ये अशराफिया 70 साल से नोच रही है मेरे वतन को। ये सिर्फ एक तैयारी की कहानी और एक दिन की कहानी हमने सुनाई है। जाने रोज कितने बैग मेरे वतन से लूट कर बाहर भेजे जाते हैं और यहाँ मेरी कौम गुर्बत, भूख, अफलास से, बेरोजगारी से मर रही है। ये शराफिया
بہر جداد بنانے میں مصروف ہے، بلکہ بنا چکی ہے، بنا رہی ہے اور بنتی رہے گی. لیکن ان کو ہاتھ ڈالنے والا کون ہوگا؟ یہ صرف ووٹ کی طاقت سے ان پہ ہاتھ ڈالے جا سکتے ہیں، نہ کہ ان کے گیت مالا یا گیت گانے سے ان کے کوئی وہ ختم ہو سکتا ہے. یہ لوگ حکومت کرنے یہاں آتے ہیں، یہاں سے دولت باہر بھیجتے ہیں اور پھر باہر چلے جاتے ہیں. خدا کی قسم یہ لوگ بے رحم طریقے سے چمڑی ادھیڑ جانے کے لائق ہیں. افسوس ہے کہ قائد اعظم جن کو پاکستان کی باغ ڈور دے کر گیا تھا کہ قوم کا خیال کرنا، قوم کے فیصلے کرنا دینا، تم لوگ میرے قوم کا خادم ہو، وہی لوگ قوم کی گردن پر بوٹ رکھ کر اشرافیہ کے ساتھ بہت جام ہے. جب میرے وطن کو گدھ نوچ رہے ہیں، پاکستان کا اندرونی اور بیرونی دفاع کریں گے دفاع کا حلف لینے والے کہاں ہوتے ہیں؟ کیا یہ سوئے ہوئے ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ملک سے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کیا انہوں نے حلف اس چیز کا دیا تھا کہ ملک کو نوچ کے لوٹ کے باہر بھیجنا ہے اور اس پہ حکمرانی کرنی ہے؟ کہ آپ کو فرضی اور اقتدار اسی لیے دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے ملک کو بے رحم ہاتھوں سے لوٹیں اور پھر وصولیاں کریں ریڑھیوں والوں سے، غریب دکانداروں سے، بزنس مینوں سے، عوام سے؟ خدا کی قسم شرم کا مقام ہے ڈوب مرنے کے لیے کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں کبھی زندگی میں قبر میں سانپ دیکھے تھے، بچھو دیکھے تھے. آپ کو جیتے جی عذاب جو ہے خدا کا نازل ہوگا. میرے پاکستانیوں قوم بن جاؤ، خدا را قوم بن جاؤ، ورنہ ایسے ہی ذلیل ہوتے رہو گے. پاکستانی بن جاؤ ورنہ اشرافیہ جو ہے تمہیں اس سے بھی زیادہ خوار کرے گی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں نے خبر دی تھی جو کہ آج کل ہر میڈیا میں آ چکی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ عرصہ پہلے، پچھلے ویک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امپورٹڈ حکومت کے 8 مہینوں میں 7,65,000 پاکستانی ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے، اور 7,65,000 وہ افراد ہیں جو ورک ویزوں پر باہر گئے ہیں. وزٹ ویزوں پر جا کر جو وہاں بھاگے ہوئے ہیں ان کی تعداد اس سے بھی الگ ہے. ان 7,65,000 میں سے زیادہ تر عرب ممالک میں گئے ہیں. سعودی عرب میں 4,70,000، متحدہ عرب امارات میں 1,19,000، عمان 77,000، قطر 51,634، ملیشیا 5,000، رومانیہ 3,160، برطانیہ میں 2,500، کویت میں 2,000، جاپان میں 815، امریکہ میں 700، اسپین میں 670، چائنا میں 602، جرمنی میں 497 اور اٹلی میں 292، ترکی میں 136 ہمارے پاکستانی اپنے دکھوں کی گٹھڑیاں لے کر اس ملک کو نوچتے لوٹتے دیکھ کر اور غربت کی بھوک ننگ دے کر پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے. اگر ہمارا پاکستان اچھا ہوتا تو یہ لوگ کبھی بھی باہر نہ جاتے. یہ تھی وہ کہانی جو میں نے آپ کو سنائی ہے. اب آپ نے انصاف کرنا ہے ووٹ کی طاقت سے. آنے والے وقتوں میں وہ وقت آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ اس معاملے پہ خیال کریں گے.